इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अहम तरीन केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान के जेल अडियाला के ट्रायल के हवाले से और इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करने के हवाले से अहम तरीन इक़दामात सामने आ चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला यहाँ पे इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत पहुँच चुके हैं। बड़ा हुक्म जारी किया गया है, ये आप इस वक्त मुलाज़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जज तैर अब्बास सिपरा की जानिब से इमरान खान का अहम केस जो है 3/23 18 मार्च जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत तोड़ फोड़ का केस है उस अदालत के हवाले से इस वक्त बड़ा हुक्म जज साहब की जानिब से जारी किया गया है। जेल अडियाला के अंदर इमरान खान को यहाँ लाया जाए या फिर इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए, बड़ा हुक्म जो है जज साहब की जानिब से दे दिया गया है। ये इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद की अदालत जज तैर अब्बास सिपरा की जानिब से बड़ा जो हुक्म है वो सामने आ चुका है। इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पे फ़िज़िकली यहाँ पे उनको प्रेजेंट किया जाए। इस हवाले से तैर अब्बास सिपरा की जानिब से बड़ा हुक्म हुकूमत को कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट जेल को और इंटीरियर मिनिस्टर को कह दिया गया है कि इमरान खान के सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर बनाते हुए इमरान खान को इस केस में यहाँ पे लाया जाए। सिक्योरिटी के तमाम तर जो बंदोबस्त है वो भी किए जाए। हुकूमत को जज साहब की जानिब से ये कहा गया है। इस वक्त इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में बड़ा हुक्म आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसमें अहम तरीन लोगों के वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए गए हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, उमर अयूब और दीगर अहम तरीन जो रहनुमात हैं उनके भी वारंट गिरफ़्तारी जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुसलसल गैर हाज़िरी की होने की वजह से जज तैर अब्बास सिपरा की जानिब से 3/23 का मुकदमा थाना रमना की जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत इस्लामाबाद का तोड़ फोड़ का केस है उसमें वारंट गिरफ़्तारी भी जारी किए गए। बहरहाल बड़ा हुक्म इस वक्त आ चुका है इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश करने के लिए हुकूमत को जज साहबान की जानिब से ख़त लिख दिया गया है। सरदार मसूद साहब ये बताइएगा कि आज खान साहब की उनकी फैमिली की मुलाकातें हैं जेल अडियाला में और 3/23 मुकदमे इमरान खान साहब के जज साहब ने क्या नई डेवलपमेंट हुई है? खान साहब को जेल ट्रायल करने की तैयारियां की जा रही हैं सुनने में आ रहा है या यहाँ पे पेश किया जाएगा इमरान खान को? देखें, ये जैसे मैंने पहले कहा है कि ये जो मुकदमा है ये मुकदमा कम से कम 2 साल पुराना केस है ये, लेकिन इस केस में सिर्फ खान साहब की वजह से चूँकि वो पेश नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये बाकी जितने भी लोग हैं इनका ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है लीगली तौर पर, चूँकि ये जब तक सेपरेट नहीं होगा उस वक्त तक ये ट्रायल हो नहीं सकता। तो आज भी कोई इतनी खातर ख्वाह इसमें कोई ऐसी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हमने बारहा इस केस में कहा है कि इस केस को आप टिल अर्जेंट कर दें उस वक्त तक जब तक ये केस आगे किसी प्रोसीडिंग के काबिल ना हो जाए। लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यही हाजिरी की शक्ल में कुछ सज़ाएं देनी है जिसकी वजह से ये 2 साल से ये भुगत रहे हैं और ये केस का ट्रायल मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ऐसे ही हाजिरियाँ चलती रहेंगी और ये केस आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत ने जो इमरान खान के इंसदाद दहशत गर्दी के जो केसेस थे उनको शिफ्ट किया है रावलपिंडी के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। लाहौर के केसेस हैं इधर उधर के, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को रावलपिंडी में मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इस्लामाबाद वाले केसेस जो हैं वो भी वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान की जो है वो हाज़िरी लगाई जाएगी। देखिए, ये सारी इंतज़ामी मामलात की साइड्स हैं जिस भी आप बात कर रहे हैं। ये बेसिकली तौर पर चूँकि ये जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर होती हैं और उन्होंने ही नोटिफाई करना होता है कि क्या ये ट्रायल या जेल में होना है या यहाँ होना है। तो उसके लिए अगर फ़र्ज़ करें को जो हुकूमत वक्त है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है अगर वो ये डिसाइड करती है कि इस केस का ट्रायल ये जैसे आज केस था इसका ट्रायल जेल में होगा, इसका ट्रायल जहाँ पर खान साहब मौजूद अगर वो पिंडी में होगा तो फिर तो हो सकता है, ये लीगली तौर पर तो हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनकी पेशी के बगैर वो हाँ ऑनलाइन हो या उनको यहाँ पर खुद पेश किया जाए या इस अदालत को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए जहाँ पर खान साहब मौजूद हैं। उसके अलावा इसका ट्रायल का और कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। पेश हुए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में पेश हो रहे हैं और ये केस 4/12 के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो मेरी उन लोगों से गुजारिश ये है कि जो लोग इस केस में स्पेशली मुलज़म हैं कि वो बजाय इसके कि अपना कोई एक एडवर्स आर्डर पास करवाएं इस कोर्ट से और कल किसी मुश्किल में फंसें, कहीं CTD से भी फ़ोन आएगा, वारंट गिरफ्तारी जारी भी होंगे। चूँकि इस केस में कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही है तो मेरी उन सब लोगों से गुजारिश ये है कि इस केस में कम अज़ कम आप लाजमी पेश हो जाया करें।
ایک حاضری آپ یقینی بنایا کریں تاکہ کل آپ کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہ ہو. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جیسے ہی آپ نیکسٹ تاریخ آئیں گی روزانہ کی بنیاد میں پاکستان تحریک انصاف کے کیسز یہاں پر زیر سماعت ہوتے ہیں. ہم ساری لیگل ٹیم جو یہاں پر موجود ہے وہ پیش ہوتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کیس میں پیش ہوتے رہیں گے. اچھا سردار مسرور صاحب یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب کی ان کی فیملی کی ملاقاتیں جیل اڈیالہ میں اور 3/23 مقدمے عمران خان صاحب کے جج صاحب نے کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ خان صاحب کو جیل ٹرائل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سننے میں آ رہا ہے، یا یہاں پہ پیش کیا جائے گا عمران خان کو؟ دیکھیں یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مقدمہ کم از کم 2 سال پرانا کیس ہے یہ. لیکن اس کیس میں صرف خان صاحب کی وجہ سے چونکہ وہ پیش نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہو رہا ہے. لیگلی طور پر چونکہ یہ جب تک سیپریٹ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ٹرائل ہو نہیں سکتا. تو آج بھی کوئی اتنی خاطر خواہ اس میں کوئی ایسی پروگرس نہیں ہو رہی ہے. ہم نے بارہا اس کیس میں کہا ہے کہ اس کیس کو آپ ٹل ایڈجنٹ کر دیں اس وقت تک جب تک یہ کیس آگے کسی پروسیڈنگ کے قابل نہ ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہی حاضری کی شکل میں کچھ سزائیں دینی ہیں جس کی وجہ سے یہ 2 سال سے یہ بھگت رہے ہیں اور یہ کیس کا ٹرائل مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور ایسے ہی حاضریاں چلتی رہیں گی اور یہ کیس آگے بڑھتا رہے گا. اچھا سر، پنجاب حکومت نے جو عمران خان کے انسداد دہشت گردی کے جو کیسز تھے ان کو شفٹ کیا ہے راولپنڈی کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. لاہور کے کیسز ہیں ادھر ادھر کے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو راولپنڈی میں منتقل کیا جائے گا اور وہاں سے ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا. تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اسلام آباد والے کیسز جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی جو ہے وہ حاضری لگائی جائے گی. دیکھیں یہ ساری انتظامی معاملات کی سائڈز ہیں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی طور پر چونکہ یہ جتنی بھی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں یہ منسٹری آف لا کے انڈر ہوتی ہیں اور انہوں نے ہی نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ٹرائل یا جیل میں ہونا ہے یا یہاں ہونا ہے. تو اس کے لیے اگر فرض کریں کو جو حکومت وقت ہے جو منسٹری آف لا ہے اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کیس کا ٹرائل یہ جیسے آج کیس تھا اس کا ٹرائل جیل میں ہوگا، اس کا ٹرائل جہاں پر خان صاحب موجود اگر وہ پنڈی میں ہوگا تو پھر تو ہو سکتا ہے، یہ لیگلی طور پر تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پیشی کے بغیر وہ آن لائن ہو یا ان کو یہاں پر خود پیش کیا جائے یا اس عدالت کو وہاں پر منتقل کیا جائے جہاں پر خان صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ اس کا ٹرائل کا اور کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا. لاسٹلی بتائیے گا 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو عدلیہ کی تقسیم ہو چکی ہے اور ان کے ایک نیا ڈپارٹمنٹ عدلیہ کے اندر بننے جا رہا ہے، آپ ایز اے پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا جو معیار ہے مزید بہتر ہوگا اس سے؟ سر جی میں پاکستان تحریک انصاف کے لائر کے حوالے سے نہیں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں بینگ اے طالب علم آف قانون لا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اسپیسیفک آپ نے کویشچن کیا ہے جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے حوالے سے یہ اب پاکستان کی سپریم کورٹ سے بھی بڑی عدالت بن گئی ہے. اب چونکہ اس کی جو ججمنٹس ہوں گی وہ بائنڈنگ ہوگی آل کورٹس. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیسکلی طور پر دیکھیں آپ نے 5 سال کے لیے جن لوگوں کو اپائنٹ کرنا ہے ان ججز کو آئینی عدالت کے لیے وہ وزیر اعظم کی سفارش پہ صدر صاحب نے کرنا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ اس طرح کی سفارش پہ وہاں پر اپائنٹ ہوں گے تو ان کا وہ کیسے آزادانہ حیثیت سے وہ فیصلے کر سکیں گے اور یہ جتنی بھی ترمیم ہو رہی ہے ان ترمیم کو کہاں چیلنج کریں گے؟ اس جگہ چیلنج کریں گے جہاں پر جو بینیفیشری ہے جو اس ترمیم سے کریٹ ہوئی ہے عدالت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عدالتوں میں جو تھوڑی بہت کہیں کچھ سانسیں تھیں نا تو ان کو بھی بند کر دیا گیا. بہت بہت شکریہ.